अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आज सुबह से इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है हमारे शहर लाहौर का, स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लग रहा है लाहौर। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के शहर में किस किस्म का मौसम हुआ हुआ है और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और वीकेंड पे आप लोगों ने क्या किया है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 04235917240। आई रिपीट 04235917240। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी, प्रोग्राम के आगाज़ में थॉट ऑफ द डे आपसे शेयर करती चलूँ। जी, थॉट ऑफ द डे ये है कि आज़ादी एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान का ना सिर्फ पैदाइशी हक है बल्कि किसी भी फ़र्द की तख्लीक़ी और फ़नी सलाहियतों को उजागर करने का एक अहम महरिक है। जी हाँ, लेकिन आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अखलाकियात और तहज़ीब की हदूद को ही फलांग लिया जाए और आज़ादी के नाम पर किसी की दिलशिकनी हो या मजहबी जज्बात मजरू किए जाएं। याद रखिए, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी इंतहाई अहम है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये थी थॉट ऑफ द डे और अब आपको हम लिए चलते हैं अपने सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन को जो हरास किया जाता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नाजी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के बड़े अखबारात में इनके कॉलम्स आते हैं और कॉलमकार हैं, तज़िया निगार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया, आपने याद किया। कैसे मिजाज हैं आपके, सबसे पहले ये बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आपके प्रोग्राम का उन्वान सुन के कुछ खाने पकाने की तरकीबें याद करके लाया था। जी, ऐसा लगता है, लेकिन पता चला कि इसमें बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि जी मसाला, आपका तज्जिया जो है वो किसी मसाले से कम नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक तो आपको पता ही है कि सेक्सुअल हरासमेंट और जो हरास किया जाता है, उसके अलावा ख़वातीन को काम के जहाँ काम करती हैं, तो उस हवाले से सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, ये जो कानून पास हुआ था तो क्या था जो हरासमेंट के हवाले से था? आपको मालूम है कि ख़वातीन के लिए बहुत से कानून यहाँ पहले से भी मौजूद हैं जी। तो ये एक कानून में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का था उसमें कुछ इजाफे किए गए हैं, बाकायदा सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। तो उसके तहत जो है 5 लाख रुपए अब जुर्माना भी हो सकता है और कैद भी हो सकती है, 3 साल तक है जो, और ये दोनों बैक वक्त भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन कानून तो मुद्दत से मौजूद है। मसलन ये कानून मौजूद है कि 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए। ठीक। आप देखें 9-9 साल 10-10 साल 7 साल तक बच्चियों की शादियां हो रही हैं। ठीक। जो भी कोई पैसे वाला बंदा है 80 साल का 70 साल का बुढ़ा जाके लड़की खरीद लेता है। बिल्कुल। तो कहाँ गया वो कानून? इसी तरह और कई कानून हैं जिन पे ख़वातीन को कोई उन कानून से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा अमरन। कारोबारी अब ये किस कानून के तहत होती है? बिल्कुल। रोज़ होती है हर सिंध में, तो इसकी कोई कमी नहीं। हमारे साउथ में भी, पंजाब में भी ये चलता है। ऑनर किलिंग पे रोते भर गए अपना, आपके हमारे नुमाइंदे भी, हमारे अवाम भी, हमारी सिविल सोसाइटी भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑनर किलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे सेनेट में फ़ख्र से खड़े होकर कहा गया कि ये हमारी ट्रेडिशन है। सही। यही दुनिया का अजीब मुल्क है जहाँ के मुख्तलिफ नुमाइंदे कत्ल की इजाज़त मांग रहे हैं। जी, देखें और कह रहे हैं कि हम ये हक नहीं छोड़ेंगे, कत्ल करने का हक नहीं छोड़ेंगे। और इसके बावजूद तो हमारे यहाँ एक ऐसा माशरा, ऐसा अननेचुरल माशरा है ये, जिसमें 50% पॉपुलेशन जो है जी, वो तो फुली पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकती। बेबस हो गए हैं लोग। बेबस है बेचारी। बेबस हो गए हैं। और ये जो जुल्म है, इसका नतीजा जिस मुल्क की 50% पॉपुलेशन आपकी लाइबिलिटी बन जाए, ये जो 2-4 आप जैसी ख़वातीन आ जाती हैं काम करने, ये बहुत कम तादाद है। ये बहुत कम तादाद है और उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है। अच्छा, इसी तरह ये देखिए कि मसलन हमारे मुल्क में जितनी ख़वातीन को हम पढ़ाते हैं, एक तो खैर उनका एवरेज भी कम है जी। मेरा ख्याल अब ज़्यादा डर गए होंगे क्योंकि लड़कियां पोजीशनें ले जाती हैं। बिल्कुल। और अब घबरा गए, उनको पढ़ा दिया ये तो आगे निकल जाएंगी। सही। तो उस तरह भी डिस्करेज किया जाता है उन्हें। अच्छा, सोशली भी बहुत डिस्करेजिंग है लड़कियों का आना। यूनिवर्सिटियों में जो लड़कियाँ जाती हैं, जो गुंडागर्दी का माहौल है वहाँ पर, उनका हौसला है कि वहाँ पढ़ती हैं। बिल्कुल।
آپ یہ بتائیے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آخر یہ قانون تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جو نہیں ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہے معاشرے کی اپنی حالت. ٹھیک. باقی دیکھیں جمہوری ملکوں میں جب قوانین پاس ہوتے ہیں تو ان میں پبلک پارٹیسپیشن ہوتی ہے. جی. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ مثلا انگلینڈ میں آپ دیکھیں ہر بار جب جائیں گے وہاں قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہر قانون بنانے سے پہلے اسے مشتہر کر کے رائے لی جاتی ہے، کیمپین چلائی جاتی ہے، 5 سال چلائی جاتی ہے. جی. اس میں میڈیا کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے، اس کے پارلیمنٹ ڈیبیٹ دیکھی جاتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے اس قانون کو بنوانے کے لیے، پھر وہ قانون بنتا ہے. صحیح. یوں نہیں ہوتا کہ ٹیبل پہ کر دیا قانون بن گیا اور آگے کسی کا پتہ ہی نہیں. بالکل. مثلا وہاں ایک زمانے میں ایک بحث چل رہی تھی اور یہ 7 سال چلی، آپ کی اطلاع کے لیے. بحث یہ تھی کہ سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ٹائم جو کیمرے ہوتے ہیں نگرانی کرنے والے کیمرے لگانا تھے. اس پر اعتراض آ گیا جی یہ پرائیویسی مداخلت ہے. ٹھیک. اور دوسرا آپ لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں کہ کیمرے چھپا کے لگا رہے ہیں. اس پر 7 سال بحث چلی جی چھوٹے سے قانون کے لیے. لیکن جب لوگوں نے ایک دوسرے کو کنونس کر لیا اور عوام کی شرائط بھی مانی گئیں، 2 شرطیں انہیں ماننی پڑی. نمبر 1 کہ کیمرہ چھپا کے نہیں لگائیں گے. اچھا. ہاں جی. نمبر 2 کہ آپ 5 میل پہلے لکھ کر لگانا شروع کر دیں گے کہ آگے کیمرہ آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے قانون بنتے ہیں. صحیح. جس میں یعنی عوام کی خواہشات شامل کر لی جاتی ہیں. بیشتر قوانین اس طرح ہوتے ہیں ان کے. ہمارے ہاں تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اچانک ایک قانون سامنے آتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اگلے دن اخبار میں پڑھتے ہیں قانون بن گیا اور عوام کو کچھ نہیں پتا، عوام کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے قوانین جن کے لیے پبلک پارٹیسپیشن موجود ہی نہ ہو، اس پر لوگ عمل کیسے کریں گے؟ قانون یاد رکھیے اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک عوام اسے ذہن سے قبول نہ کرے. بالکل سر، یہیں پہ ہم گفتگو کریں گے. اب وہ پوائنٹ آتا ہے جو جس کی طرف میں آنے والا تھا. میں جانتا ہوں آپ نے بریک لینا ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک عوام کا ذہن عورت کو برابر کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا تب تک قوانین کے ذریعے وہ حیثیت نہیں ملے گی. ٹھیک. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک نیوز بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. بات ہو رہی تھی خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور نذیر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ قانون تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا شروع میں کہ قانون پر عمل درآمد کے جو بیسٹ طریقے ہیں دنیا میں وہ ہے پبلک پارٹیسپیشن. اچھا. سوری. ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پبلک پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے وہاں پر ایڈمنسٹریشن اور سوشل ورکرز اینڈ سول سوسائٹی ان سب کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. مثلا جہاں کوئی ظلم ہوتا ہے تو جیسے اب میڈیا کچھ کرنے لگ گیا ہے، ہر جگہ میڈیا کی پہنچ نہیں ہے کیونکہ جہاں پر یہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر کمیونیکیشن تو ہوتی نہیں، نہ سڑکیں ہوتی ہیں نہ ٹیلی فون ہوتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں جن کی ایکسس ہے، جو موبائل کے ذریعے کوئی ایسا واقعہ ہو جیسے وہ کتے چھوڑے جس لڑکی کے پیچھے وہ آ گیا تھا سامنے، اس طرح کے واقعے پر لوگوں کو خود فون کرنا چاہیے مختلف جگہوں پر. سول سوسائٹی کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنے فون نمبر ہر جگہ پھیلانا چاہیے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہم تک اطلاع آئے. ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرنا چاہیے اور مستقل پریشر میں رکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات پر آپ مظلوم کی رپورٹ لکھیں. اس میں بھی کچھ جو آرگنائزیشن ہے NGOs وہ کافی بھاگ دوڑ کرنے لگی اور فوراً ہی جیسے ابھی ایک اس کے ساتھ ہوا سندھ میں ایک خاتون کو بازار میں پیٹا ایک سپاہی نے اور اس